aulia, barokahna para syuhada, barokahna para sholihin, barokahna para guru, para pengesepo, ya pernah tambah barokah umur, barokah ilmuna, barokah hartana, barokah rezekina, barokah aban, barokah anak fotona, barokah keluargana, barokah santri-santrina, barokah jamaahna, barokah jamiyana. Malamat terkait tambahan taufik dan hidayah pun Allah Subhanahu wa taala. Dilancarkan depan betatun Allah, malamat terkait kejemparan, daripada kekompiran, daripada kepungan, daripada kebahagiaan, mulai ditunjukkan tas ke akhirat. Amin. Malamat daripada buat majar otang kalaban kepang, daripada tak putus ke aku ya otang, daripada dulu elai bajaran potang, bawa tangan muka-muka, daripada jumpa rezeki oleh rezeki sehalal sebarokah. Muka-muka daripada husnul khatimah, daripada lancang umur lumatat kalau mendengar Nabi Allah. Lancang umur ini menjunjung tinggi agama Allah, daripada sehat, baras, selamat, aman dari cacokan, dari musibah, dari pelai, dari bencana, dari malapetaka, selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan, selamat dari kelina ate, kotor ate, petang ate, kering ate, lopan ate, maten ate. Oleh ilmu sebanyak semanfaat sebarokah. Pernah tengah hajat ke laban kampang. Tercapai cita-cita dan sukses usaha. Terkabul pernyaan. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihat. Wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sul. Wa naili kulli ma'mul. Bihaqqi sayyidina Rasul. Habibina Abil Batul. Sallallahu alaihi wasallam. Humul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين Al-Fatihah. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Para Alhamdulillah. pemirsa, mitra pengajian 103. Dan kalau hormati, Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita banyak bersyukur dan ajunanipun Allah. Karena pada kesempatan saat semungkin kita sekalian kembali bisa mengikuti kegiatan rutin kita 103. Kangkui ngak ngingain ilmu siapun laik oleh dan kangkui nambahin ilmu sikit taik oleh. Kangkui bisa nambahin keimanan dan kekuatan keislaman, nambahin keyakinan dek kajunan epon Allah, nambahin cinta dek syariat epon Allah, cinta dek kajunan epon Allah, nambahin cinta dek kelampan epon Gusti Rasulillah, dan nambahin cinta dek kajunan epon Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kangkui ngurangin pengangguran. Saat pagi sukan keangkui nambahin kemanfaatan dan amanfaataki waktu sebarokah Allah ikipanik waktu pagi keangkui ngelakonin perintah ipun Allah Subhanahu wa taala. Saya merintahaki keangkui nyari ilmu sampai mati. Rasaki lalampan epon Rasulullah iki kak ditunjembaraki agama. Menunjukkan
Kui lebih kembang isapora na tusah kalaban sebab atamban ilmu. Sajan atamba ilmu, sajan kembang isapora na tusah. Amin. Tercukan ke angkui sajan membanyak teklan amal kebagusan. Dalam setiap melakukan kebaikan-kebaikan. Sajan banyak ilmu nah, bakal sajan banyak teklan amal-amal kebagusan. Allah. Tak sami pun tan ibadah orang putu dan orang si alim. Orang putu ampun lo oleh saya burukaat dengan alim durukaat ki bagusan di dengan alim durukaat. Orang alim artinya orang seoning dek agama. Walaupun namun sebagian. Sebab ilmu ni tak ada kahatukah, tak ada dibudina, tidak ada garis finishnya. Aku itu kan nambahin kenal pasirah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kento potrai pun Sayyid Abdullah. Ummina Siti Fatimah. Sayyid Abdullah Kak Dinto orang pilihan Allah Ta'ala juga menabi kento lebat dan waktu siang lebat dengan setong jalan maka kento mesti abau misik abau ambar. Subhanallah. Subhanallah. Menabi waktu malam Sayyid Abdullah Kak Dinto abana Gusti Rasulullah Kak Dinto terak iantarana dua sawacana kento memancarkan sinar. Taubahnya bagaikan lampu. Sehingga di orang-orang Mekah ekocan misbahul haram. Lampu na tanah haram. Sayyid Abdullah kento potrepon Abdul Muttalib. Berarti Abdul Muttalib kento mbae pun Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma salli sallim baring alaih wa ala alihi sallim. Abdul Muttalib Kak Dinto seteh nenek Barman. Sebadan icalan Yaman. Kemudian Sarenaki pendem nenek Hujun. Usia beliau 110 hari. 10 tahun. 110 tahun. Tapi bersama beki namun 40 tahun. Abdul Muttalib Kak Dito asmata kinga iki penika Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi ko syaibatun kento artinya uban. Abdul Muttalib kento nyaman Syaibatul Hamdi. Uban pocian uban saya poci. Kenapa mereka na? Sebab beliau dilahirkan dalam keadaan ampunlah uban. Subhanallah. Uban. Tapi setong pun selambat saya uban. Saya potai ini kena mong setong. Kocak uban pocian maksudnya beliau kentan di uban seodi dalam keadaan terpuji tengkapolan. Kocayan Abdul Muttalib. Ini kepala na paman si Anyam Al-Muttalib. Di paman Anyam Al-Muttalib.
Kata waktu nak apatah Abdul Muttalib dak ke Madinah, terus dak ke Mekah, sedengan nendeng dalam selera epon, epon beliau, kento terdapat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bisa memancarkan sinar sampai dak ke arah sangat jauh. Sehingga banyak orang datang setiap penjuru. Entar dak ke Al-Muttalib paman epon Abdul Muttalib. Hei Al-Muttalib paman Abdul Muttalib kan. Pasti rasa ikan serang ajunan gitu. Mak pas terak ketika itu. Mak teran kak dito sampai memancar depak kanong kunung ni kan. Pasti era apa ni kan. Maka pada Bunda Abdul Muttalib, Arya abdi, hadza abdi. Arya tangga bulah. Ada tang budak. Maka pas orang-orang Mekah penikah, orang-orang sedatang dari segala penjuru, ngucaki, ma akthar nuro abdil Muttalib, wa ma asanu abdal Muttalib. Wa ma asana Abdul Muttalib. Aduh macam teraan. Budan Al-Muttalib. Aduh macam pekusah Abdul Muttalib. Andi panakan. Macam pekus Abdul Muttalib. Macam ganteng macam teraan. Ni kesempatan kau caki Abdul Muttalib. Yang kun banding matu datang kadang baik macam Abdul Muttalib. Saya tasdid panikat ton Abdul Muttalib. Reng macopat Abdul Muttalib. Bukan Abdul Muttalib. Asma tibi ni ke Syaibatul Hamdi. Nyaman Syaibatul Hamdi. Sepahanya Abdul Muttalib kini kepulauan. Paman hanya Al-Muttalib. Tinggi tanya akibat orang. Pasal kan Abdul Muttalib. Oh ni kebudak gula. Tapi Abdul Muttalib artinya budak Al-Muttalib. Saya main Abdul Muttalib penikah. King pasanan viral. Dari orang-orang lain kopi, uning, cek. Nikah budan Al-Muttalib pas nyamin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kento putra pun Hashim. Hashim pengen juga orang hebat juga. Mana bila hebat ni setong kenangan. Maka betul-betul beti-beti tunggaan. Ini kepada apa lain dekat Ibnu Hashim, dekat Hashim. Subhanallah. Betul beti kan pungkaan ngocaki. Ontong sampian Hashim. Sabab embian pegal andik toronan sitati Nabi. Benih Nabi-Nabi sebiasa. Tapi panika khatamun nabiyyin wal mursalin. Yang menjadi pamungkas para Nabi, para utusan. Ontong sampean Hashim. Setiap lebat ni setong kendengan. Tata mau ben betul ngocak betul. Tata mau ben beti ngocak beti nah. Tata mau ben kanpungkan ngocak. Ontong sampean Hashim. Sebab sampean pegal andik keturunan. Sepegal seti Nabi. Nabi kan toh sepasanan teti pamungkas epon para Nabi. Tidak Nabi boleh sama ada dekat itu. Nabi akhir. Nabi yang terakhir sekali. Nikah Hashim. Hashim kento asma terking panika Amr. Nikah nyamat terking.
Mahnya min Hashim kak dito. Polana Hashim kento artinya ngiskes daging. Daging kita kebai semacam tajin. Tepaan orang-orang lapar. Ini kepasanan Hashim kento napa nyaman. Anu daging sebenarnya ini cekak deka tolang-tolang isa kento irawas cak mula keangkui orang lain. Hashim kento mana bi usia epon kento ki anum ki usia 20 tahun. Apalah tinggal tunya pocur sampai andi keturunan. Umur 20 tahun tapi andi keturunan. Ini kepentingan orang penikah andi keturunan. Ternyata keturunan pun patut Nabi. Ketika umur 20 tahun pun andi keturunan. Berarti saya araji nih kah? Kita umur 20 tahun, ki belasan tahun. Mun telat orang kabin panikah, pas sampai keluan mati, cetok orang nikah. Cetok. Tandi amal, jariah searopa anak foto. Allah. Makanya tempang ben nganggur nak anak ngok tuli pak kabin. Nganggur itu pak bapan pula pasanan bisa. Jadi orang soki boleh nak kabin. Sebab orang ini kemun kita kabin melarat si soki. Munting lah kabin ni jamin soki. Iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih. Orang-orang jadi kita kabin ki fakir tinggal kabin deki bi Allah Taala epasoki kalaban karunia Allah kalaban kalampana Allah. Utlubul ghina bitazawuj. Nyari ban kasokian kalaban abini. Penting lah abini biasana abak tibik ni ke bisa mandiri. Si asal muntak beri reng tua tak kena mandi. Tapi begitu ampun lah kabin. Tak usah beri reng tuan di tibik. Bahkan benih namung sekangkui aban tibik. Tapi ampun lebih bisa beri. Dek ke bini na. Bisa beri ke bini na. Andi anak. Bisa beri ke bini ban anak. Sejan banyak anak. Bisa beri. Dek ke bini ban anak sebanyak. Ketijan soki. Banyak sedekah. Banyak sedekah. Sejan banyak sedekah. Sejan soki. Sebab arti kesedekah apa ni kebeni jan matada tapi sajan nambahin mana qasamadun min sadaqatin bal yazdad harta itu ketika disedekahkan bukan malah semakin berkurang tapi justru sebaliknya akan semakin bertambah-tambah dan bertambah-tambah lagi. 70 tahun ngakuin putra. Pasir putra nah Abdul Muttalib. Ini Abdul Muttalib ngakuin putra Abdullah. Abdullah ngakuin putra Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hashim gak dintoh seanya ma'amr kan Hashim. Yang to putra pun Abdul Manaf. Abdul Manaf kak din tu andi cuculuk Qomarul Batha. Bulana daerah Batha. Ana peporan mai cuculukin bulan
Orang ganteng Abdi Manaf, orang si ganteng. Beliau atingkan neneng Gazzah. Asma aslina Abdul Manaf Kak Dinto Al-Mughirah. Asma aslina Al-Mughirah. Ikut aki Abdi Manaf. Olana tengkina terjata Mughirah. Mughirah ni keijujulugin Abdi Manaf. Ani kekalaban sabab tengki terjata di kalangan kaum-kaumnya. Ben Abdi Manaf ni kepolana lancang cukan. Allah. Ekoten Abdi Manaf. Abdi Manaf Kak Dinto jat senomor telok bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jat senomor telok dak Kanjeng Nabi. Nabi Sayyidina Utsman apunlah jat ke 4. Jat keempat. Apun lo lepak toron dekan dari Mughirah ke Kanjeng Nabi telo toron, dari Mughirah dak ke Sayyidina Utsman 4 toron. Jadi Sayyidina Utsman ka ento panakan Kanjeng Nabi. Yang eka mantok. Nikah Sayyidina Utsman nikah panakan Kanjeng Nabi yang eka mantok. Eka mantok ban Kanjeng Nabi. Panakan aslina. Panakan pon-popon. Panakan pon-popon. Allah. Manabi dak ke Imam Asy-Syafi'i yang tu ampun las petong toron ampun. Sengang toron. Sengang toron dari Mughirah. Jadi Imam Syafi'i kat dinto iki pelah bi Kanjeng Nabi Allah. pada kapalaan. Cuma iki ampun lah sama penyaman iki. Ampun lah petong popoi. Petok popo. Jadi pon-popon je. Hamba pon-popon. Ini kan dari Mughirah. Siapa toron ke Sayyidina Utsman. Toron ke Imam Syafi'i. Kenta dari Al-Mughirah. Al-Mughirah saya kocaan Abdi Manaf. Abdi Manaf. Artinya setengki derajat. Setengki derajat. Allah. Ah. Beliau Mughirah atau Abdi Manaf kento putra pun Kusai. Bini Kusai. Namun nama aslinya matakinya Kusai kento Mujammi. Eko cak Mujammi Kusai kento olana ngumpul lagi pantan-pantan dari Fihr, mengumpul beberapa pantan dari Fihr. Ini kisah pertama, Inyamin Mujammi, ini polana mengumpul kabilah-kabilah Fihr. Inyamin Kusai kan tu artinya jauh. Apa yang kata jauh? Iki lakar posisinya jauh. Dari sana kerabatnya ni kan jauh. Badan ini negara Qudo'ah. Yaman ni, badan Yaman masalah. Di Kusai ni katanya jauh. Jauh dari Mekah maksudnya. Jauh dari Yaman. Allah.
mak sampai hidup nang Yaman engki ngereng ummina ka itu pasanan pindah ke Yaman dari Mekah saampuna abana kusoi kenta tinggal tunya maka pasanan panikangale dek ke kudoah sebenarnya Yaman. Namun akhirnya Mujammi sebenarnya Yaman kenta kembali dek ke tanah haram Makkah boleh. Kembali dek ke tanah haram boleh, kembali boleh dek ke Makkah. Beliau potrepon kilap. Kilap Kak Dinto Mbah ketiga ni kapon dari Sayyidah Aminah Ummina Kanjeng Nabi. Di Ummina Kanjeng Nabi, mana bila Ummina Kanjeng Nabi ni lain boleh. Ni kan kelak nikah tong-tong nah. Nikah dari Sayyid Abdullah dari Abanah. Mana bi ibitong dari Umminah dari Sayyidah Aminah. Nikah kilap kenton namun jat yang ketiga. Jat ketiga. Mbas nomor telok ni. Dari Sayyidah Aminah ni. Berarti nasab abana Kanjeng Nabi sareng nasab epon ummina Kanjeng Nabi kento akompol neneng kilap dari kilap dak bebanikah. Teti akompol neneng kilap. Teti termasuk sami-sami keturunan kilap. Sami-sami keturunan kilap. Sayyid Abdullah sarang Sayyidah Aminah kento sami-sami turunan kilap. Kilap kento nyama aslina panikah hakim. Hakim. Kilap. Mun secara arti kilap ni kan pate. Pate. Mai ko jen pate ni. Ani kebenih polan teti pate benih. Cuma beliau kento lah karena seneng nah. Apuru pate. Nang senang napa ni ka apuru pate, pahe kocek kilap. Menyama aslina hakim gini. Kilap ni kan namung nyama put sebut nah. Gelarnya aku nyamain kilap. Artinya saya apuruan pate. Si apuruan pate. Apuru. Mekaun pate. Allah. Ante kaman ken berdering apuru pate. Uru. Nyamasin hakim. Allah. Hakim ken to putrana Murrah. Putrana Murrah. Dari Murrah panika dak baba pas noronaki Sayyidina Abu Bakar. Pas terus dak baba boleh noronaki Imam Malik. Dak baba boleh terus noronaki Imam ada foto-foto Imam Malik. Tapi Sayyidina Abu Bakar Kak Din tengki sepuluh lancukan ban Kanjeng Nabi sami-sami keturunan dari Murrah. Ini kayak tepang kini. Keturunan dari Murrah. Sayyidina Abu Bakar kan itu keturunan Murrah, Kanjeng Nabi juga keturunan Murrah. Sami sareng Imam Malik. Secara nasab semaan Imam Syafi'i sareng Imam Malik dak kajian pun Kanjeng Nabi. Bimali Imam Syafi'i kento namun kira napanya jujuk pan berempan pok napanya sengang popoan sengang popo mana beda ka Imam Malik ni kampun lah Allah.
12 lagi dah ni. 12 popo pun. Jujuk pon popon je. Kemudian meroh kak dinto 11 apa? 11 popon lah. Kini kah? Seman Imam Syafi'i. Meroh kento potrana Ka'ab. Ka'ab kento artinya tengki. Mai kocain Ka'ab. Tengki porana lakala tengki tercete. Ini kejat yang ke-8 bagi Sidina Umar bin Khattab. Ketika Kanjeng Nabi sareng Sidina Umar, ento asampung na sapa dari Ka'ab ni kah? Dari Ka'ab. Jadi semaan Sidina Abu Bakar secara nasab, ketempang ban Sidina Umar. Tapi cukan pelah di Kanjeng Nabi ni kapal Sidina Umar. Ipanika sami-sami keturunan epon Ka'ab. Turunan Ka'ab. Ada. Kira berapa turun ni kapon. Sampai ada baka Sidina Umar ni mungkin pun lah. Belasan turun dapat 12 dapat berapa. Ni kapon telepon Lu'ai. Ka'ab itu potrepon Lu'ai. Lu'ai potrepon Ghalib. Ghalib ni ke artinya menang. Kenapa mak culukin Ghalib? Mai kontak menang. Ingki sebab kini kalau kau menang melolo kamu musuh-musuh nah. Ghalib ni kalau kau menang melolo. Makan baik culukin Ghalib. Ghalib ni kan kipolan menang. Menang kamu musuh-musuh nah. Ghalib potrepon Fihr. Fihr potrepon Fihr ni kasi kenapanya manusianya Quraisy. Maka termasuk orang-orang Quraisy ko artinya pada turunan Fihr. Pada turunan Fihr. Mun orang turunan Fihr kita ikut orang Quraisy. Jadi Kanjeng Nabi juga termasuk orang Quraisy. Cuma orang Quraisy ni kan lakar berdasi kafir, berdasi Islam juga. Oleh kafir sampai artuh sarah. Orang Islam kisah itu juga. Quraisy. Pantan Quraisy kita termasuk pantan si paling mulia dalam pandangan orang-orang Arab. Orang Quraisy. Pantan Quraisy. Si hanya Quraisy pani ke Fihr. Fihr hanya Quraisy. Sehingga nak foto na Fihr kita kocak Quraisy. Kocak orang-orang Quraisy. Kemudian Fihr panika potrepon Kinani. Kinana bin Khuzaimah al-Qurashi. Ya. Beliau potrepon Malik. Kocak Malik ni kapola na Tirato Arab. Kocak Malik pola Tirato na Arab. Orang Arab. Malik itu potrepon Nador. Nador panika artinya pancaran sinar. Karena memang dari wajah beliau itu terpancar sinar terang. Nador. Nador nika berbinar-binar. Wajah pun Nador itu berbinar-binar. Perak. Nadar kan tu potrepon Kinana. Kinana. Petak Kinana kan tu polana. Panika teti pelindung kaum. Senotopen kaum-kaum sajaga kaum-kaum. Ajaga rahasia-rahasia kaum. Kinana. Kinana potrepon Khuzaimah. Potrepon Khuzaimah. Khuzaimah kak dinto lake. Lake maksudnya kan. Makanan nyama Khuzaimah kan itu kadang nyama aki kereng lake. Kadang nyama aki ke orang bini. Sami sarang Maisaroh. Mohon Maisaroh. Se teti karyawana
Sayyidah Khadijah kento mai saro laki. Jadi beda mai saro nyaman orang laki, nyaman dengan laki, beda nyaman dengan bini. Sami sarang Tolhah. Khuzaimah kak dinto agama nah ngireng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ki ala millat Ibrahim. Khuzaimah kento. Khuzaimah putrana Mudrikah. Putrana Mudrikah. Napa Mudrikah nikah? Mudrikah nikah ki nyaman kayak laki nikah. Nyaman kayak laki Mudrikah. Makanya Mudrikah kento bisa teti nyaman kayak laki, teti nyaman nek bini Mudrikah. Nyaman Mudrikah artinya orang sejepo. Orang sejepo. Anak pemain ko jak jepo. Ola na kento andi ontah. Andi ontah. Ontan kento pahtako ka tarbilung. Mudrika. Ontan apa ni katako ka tarbilung. Buru. Ontan ni ke buru. Eta abang ban amr apa ni? Ontam biar. Eta abang ban amr ni ke jopo. Duri santaan paberikan amr. Mudrikah. Mudrika kan asma aslina Amr kan. Nyama aslina Amr, nyama kunyana Abu Hudzail. Mudrika kan tu ceculuk alami lakob ni. Ceculukin Mudrika sejapuan. Takaon tah mulai tabang. Ben Mudrika kan tu ben Amr ni kan. Japo. Japo. Sana sa onta na pa cepat. Sa tengkaan mo, onta ni jauh. Tapi capo, sarang Mudrika. Mereka cak Mudrika. Mudrika ni kata nasi nyapo. Mudrika potrepon Ilyas. Allah. Ilyas si akorban onta. Singatoraki onta. Singatoren onta. Kakui sampeli al-budna. Budna ni keontah. Secara pengertian harfiah, budna panika artinya si apetan. Eko cak apetan ni kenapa? Pola na onta na panika apetan artinya lempo sini lempo. Lempo. Al-budna ni artinya apa? Dan maksudnya ki lempo. Tetapi saya hadiah ki sarang Ilyas kento. Unta-unta saya lempo-lempo. Ini dipersembahkan ya teraki. Deka orang-orang sebenarnya perkampungan haram. Panika neng tolang keretungan Sayyidina Ilyas kak dinto. Anika ampunlah terdengar Kanjing Nabi ampunlah zikir. Kanjing Nabi ampunlah zikir neng idalem tolang keretungan. Allah. Ilyas panik. Ampun kan beda Kanjing Nabi neng idalem. Tetapi orang-orang saya sebut gelak mula kak dintoh. Neka orang si teti celana Nur Muhammad, Nur Kanjing Nabi, sampai dapat dekat Syed Abdullah, sampai apinda dekat Sayyidah Aminah. Ini kan Arapat Nur. Benar Arapat mana ni? Arapat Nur. Arapat mana ni pun. Makanya ketika Sayyidah Aminah panika puput, tak ngerasa kibra. Allah. Lain ben manusia si ketetian dari mana ni? Ingat gula ben sampean kapi ni ketetian dari mana ni?
Karena kata tian dari mana? Berak. Masa kata tian diri no rentan cahaya kanjeng Nabi ni kata di cahaya. Tapi tak berak pun tan. Senang saya ke kandung, senang Sida Aminah. Tapi Sida Aminah tibi kan tak ngerasa aki berak sekali. Bentak kembung pun tan. Pada ada ni ketabu ni kepunten tak apa. Raja ngak ada ngandung pun tan. Allahumma salli. Jadi kanjeng Nabi pani keirhas epon mulaen ki badan nang dalam tolang kertung epon Sayyidina Ilyas kenta ampun biasa adzikir ke Allah. Keding pani keluar ni. Talbiyah na kanjeng Nabi. Semua labbaik Allahumma labbaik. Keding. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la labbaik. Ani kau semua sena kanjeng Nabi ni kan? Waktu na kanjeng Nabi badan nang etolang kertung epon. Allah. Sayyidina Ilyas. Epon orang Cebah. Iko kasi. Tolang kertung tolang sulbina. Panika ampun lah. Maus talbiyah labbaik labbaik. Adzikir dek kajian pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi kanjeng Nabi ini adalah keturunan orang yang hebat-hebat lah kan. Potrepon Mudor. Ilyas kenta potrepon Mudor. Nyama aslina Amr. Yang aja julukin Mudor. Napa Mudor nikah? Mudor nikah artinya celok. Mudor ni ke celok. Tak ada mencak maturah tinggal celok muter. Bani muter mudor dot. Mudor ni artinya celok. Mai ko cak celok. Beliau kan tenang-senang nah susu celok. Kesukaan apa nikah susu celok. Susu celok. Ben boleh koca modor panika bisa andi arte ngala. Maksudnya ngala napa? Ngala ate. Sebab setiap orang singulatin dak kemodar kento mesti cinta. Subhanallah. Lah kalau orang ini keganteng yang kibar nak oleh lakar menarik. Makanya kocak mudor artinya se ngala aten orang, se menarik perhatian orang do diganteng. Di masyarakat disa suara tak ada secung fokusan ben suara na mudor. Sedina mudor ni ke fokus suara na. Fokus suara na. Modor kento potrepon nizar. Nizar ni ke artinya apa? Koros. Nizar ni ke artinya koros. Lakar kenyataannya segitu lakaran koros nih. Nur kenabian panika memancar antara nasoca duaan nizar. Jadi mencorong nizar nikah. Bode sinar sebenarnya antara dua socana sedina nizar. Ini kampung lah terpancar nur kenabian. Waktuna nur kenabian badan yang nizar.
Nizar ni orang alim. Bahkan beliau kento pertama orang senulis kitab Arab. Ini Nizar ni. Permulaan orang senulis kitab-kitab Arab panik Nizar. Lah Imam Ahmad bin Hambal yang apolong ben Kanjeng Nabi nasabipun sami-sami keturunan Nizar. Sami-sami keturunan Nizar. Tetih berarti panika lebih jauh pula tempeng ben Imam Malik secara kenasapan dek kajunan ipun Kanjeng Nabi lebih semak Imam Malik, lebih semak pula ki panika Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal ni kisah sepelan dia. Mula-mula orang panika ngarang kitab Arab ingki panika Nizar. Nizar ni ka potrepon Ma'ad. Potrepon Ma'ad. Ma'ad ni ka artinya apa? Persiapan. Apa mak kocak Ma'ad? Ingki polana Sayyidina Ma'ad kain tu biasa persiapan kangkui merangin Bani Israel. Dan setiap beliau kadin to perang, laku menang meloloh. Laku menang meloloh. Nikah Sayyidina Ma'ad. Sayyidina Ma'ad kadin to orang yang selalu mempersiapkan kekuatan untuk peperangan di masa Bani Israel. Dan berhasil beliau kenter dengan kekuatannya, dengan kekuatan yang telah dipersiapkan selalu menang melawan musuh-musuhnya. Menang terus Ma'ad. Ma'ad ni kata persiapan. Ya'idhu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akhirina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. A'idhu ni artinya persiapan. Persiapkan kekuatan kalian semua. Dan kuda-kuda yang ditambatkan untuk bisa menggentarkan musuh-musuh Allah dengan kekuatan itu. Dan dengan kekuatan itu bisa menggentarkan musuh-musuh kalian semua. Dan menggentarkan orang-orang yang munafik-munafik. Orang-orang kafir yang menampakkan Islam. Jadi wa'idhu nikah dari ma'ad li'idhu. Artinya persiapan. Persiapan kekuatan. Persiapan kekuatan. Di makanan Indonesia nikah sangat penting kangkui mempersiapkan kekuatan, apa itu dari personilnya atau dari persenjataannya. Kangkui aja negara dari perampok-perampok, dari para penjajah-penjajah. Kangkui alindungin negara dan rakyat. Allah. Na'udzubillah. Na'udzubillah tu na'udzubillah malmanter kekuatan-kekuatan sebeda. Dan persenjataan sebeda di Indonesia apa ni kakak malmanter dia perlindungan ke rakyat Indonesia tibi bernegara Indonesia tibi tak tertimu sona negara tibi tak tertimu sona rakyat tibi. Rosak nih kah? Pesanan ternyata kekuatan yang ada di Indonesia ternyata menjadi kekuatan musuh-musuh orang Indonesia sendiri. Kekuatan-kekuatan yang ada dari personalianya maupun sampai persenjataannya, strateginya. Umpas ni kasi kekuasaan ben musuh. Umpah musuh ben rakyat, musuh ben negara nah. Artinya kekuatan ini ada di pihak musuh
Bahaya nih. Kita rakyat tandi kekuatan pan-panapan. Pun ngampuki kekuatan-kekuatan persenjataan dan personel-personel sebenarnya ini. Apa nyaman yang sebenarnya dengan kehidupan nikah. Tentaranya, polisinya, penguasa-penguasanya, jadi menterinya. Pas ini saya kuasain orang kafir, saya kuasain ben orang-orang musuh, ben para penjajah-penjajah. Ini lober riwayat Indonesia ni. Naudzubillah. Malaman tersaos pemerintah sebenarnya ini ke benih tetimu saudara rakyat. Tapi teti pelindung rakyat. Malaman pemerintah menetasi benda menikah. Teti pelindung ipun negara. Benih justru memusuhi negara. Benih justru menjajah. Dekat negara menikah, menjajah dekat ekonominya, menjajah kekuatannya, menjajah hukumnya, dan lain-lain semacamnya. Mudar bin Nizar bin Ma'ad. Ma'ad ini selalu mempersiapkan kekuatan perang. Sehingga setiap berperang selalu mendapatkan kemenangan-kemenangan. Kemudian Ma'ad panika potrepon Adnan panika ki masana Nabi Isa ni, ki japok dekat Nabi Isa Adnan ni. Bahkan bersada boki japok kan masana Nabi Musa ni kelaki. Adnan ni. Bahkan itu boki bahwa waladu putrana Ma'ad bin Adnan sampun nak foto nak Ma'ad bin Adnan panika ampun sampai 40 orang. Anika gabung dekat laskar-laskar epon Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah. Bani agabung nih kayak. Tapi mereka sampai terjadi merangin laskar epon Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa itu ki celaka. Maka bi Allah Ta'ala paringin uning Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah cak doa celaka banja Musa. Sebab teka ajriyah lenyerang. Nak foto nama ajri nyerang dek ke bean. Nyerang dek ke tentara na bean. Sebab neneng ajri beda Nabi. Nabi al-umyin nadhiril bashir. Nabi saya tak tahu nulis, tak tahu macah, tahu ning nyerat, tahu ning maus. Saya abrik peringatan dan saya memberikan kabar-kabar gembira. Tetapi pas adu aki celaka mengaji dia. Sebab nan laja berdepi pitah an-nabiyil ummin nadhir. Ini kan jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala tentang nasab epon Gusti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kepokok terus di atas panika sampai akhirnya dapat dekat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai dapat dekat Nabi Ibrahim. Itu kan jing Nabi kan turunan epon Nabi Ibrahim. Bahkan sepekus penikah Nabi
na ngarena da kana sapepon Kanjing Nabi nika sesaikan Ma'ad bin Adnan saos. Tak sa terasaki da kedetas-detas saki. Sabab ni kata kok mi telopot, mana bi di atas napa ni kata kok mi telopot. Ketikan Ma'ad bin Adnan saus. Tak usah terus saki ke atas boleh sampai ke Nabi Adam pun. Oleh Ibnu Abbas panika nyeritaaki bahawa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menabi anak sapaki itu tak lebih dari Ma'ad bin Adnan. Pas ambu Kanjeng Nabi tak nurusaki ke atas boleh punten. Ban Kanjeng Nabi ni kata bu kadiban nasibun marratain aw thalathan. Kadiban nasibun, kadiban nasibun, kadiban nasibun. Lecek orang siapa yang saki. Dia kesalahan saya, dia ke atas je mula. Di atas dari Ma'ad bin Adnan kento berdelecek. Ibnu Mas'ud ting ampun lama ustabun Allah Ta'ala alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum wa minuhi wa adi wa thamud wal ladina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah. Maka Ibnu Mas'ud madhabu kadiban nasibun lecek orang sian apeng saki. Nah sapa Kanjeng Nabi sedu atas dari Ma'ad bin Adnan. Lebih tengah tengah kikan Ma'ad bin Adnan saus. Adnan Kak Dinto keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail. Iki tapi benih berarti petak tepat putra na punten. Nabi Ismail ngakuin putra sampai di budak dia dapat dekah. Dapat dekah Adnan benikah. Jadi singkatnya pun bahwa secara nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kento sangat tinggi nasab ini. Nasabun tahsibul ula bihulahu walladatha nujumahal jawza'u habadha ikdu sudatin wa fakharin anta fihil yatimatul asma'u nasabun tahsibul ula bihulahu walladatha nujumuhal jawza'u habadha ikdu sudati wa fakharin anta fihil yatimatul asma'u. Jadi nasab pun Kanjeng Nabi Kak Dito. Saya sangkah ben sampian lebih tengki kalau ben sabab fokus nasab itu ngalongaki maka bintang maksud bintang ini saya maksud leluhur bengesepo nah kento ikan nasab ni maksudnya pun cek kusena sama Kanjeng Nabi penikah kalau ban sabab nenek moyangnya lah karena jemul lolo bengesepo lah kar orang-orang mulje. Kamul jannah dan keindahannya taubahnya bagaikan bintang jauza. Bintang jauza. Habadha ikdu sudati wa fakhar anta fihil yatimatul asma'u. Maka siapa kusah nasab yang kipanikan nasab se
akalong, kekustian, kemuliaan-kemuliaan, ben keanggunan-keanggunan. Maksudnya nasab kanjing Nabi ini keanggun-anggun. Nasab kanjing Nabi ke entok mulja-mulja. Anta fihil yatimatul asma'u. Ajunan kanjing Nabi badan dalam rentengan epon nasab setada pentingnya bernasab sekeraksah Allah. dari perzinaan, dari dosa-dosa raja. Anta fihil yatimatul asma'u hafidhan ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjadu sawanan lismihi tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah subhanahu wa ta'ala ampun ajeg dak kenasab epon kanjing Nabi sebagai penghormatan dan kemuliaan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga sareng ajunan epon Allah bengasepo nah. Patati orang-orang semul-jemul lain dari bengasepo nah. Sebab kenapa? Demi keangkui aja gede ke asmah Muhammad. Malah tak cuba nyama Muhammad sebab dari bengasepo nah lapor kus-pekus. Amalah dari keturunan orang pekus kan pekus. Angkepna orang. Jadi malai mulja kanjing Nabi nikah mulai dari bengasepon ni ke orang-orang hebat-hebat ke kapi pun. Orang yang sendiri keistimewaan ke kapi. Termasuk di antara keistimewaannya apa? Ni kata rakus sifahah. Ningkal dak ke zina. Tidak ada bengasepon kanjing Nabi ni kasih azina. Sobung. Sampai ke bunga data sakit sobung. Falam yusibhum aruhu. Sehingga kanjing Nabi ento tak terkena celah-celah nah. Kalau ban sebab celah na bang sepo. Kata ada celah na bang sepo. Kanjing Nabi tak merepan-repan. Allah. Kan bun bang sepo apa ni ka tukang carok, tukang zina, tukang apa pikul misalkan kan nikah tak saya seman ikut cabuk dan perampok. Di kanjing Nabi ini ke sobung ai pemulayan dari pengetahuan min adamin wa ila abihi wa ummihi, mulai dari Nabi Adam sampai daripada ke abana kanjing Nabi sampai daripada ke ummin kanjing Nabi setajah panika dari turunan-turunan semulja-mulja saya selamat taki dari celah benzina. Atirillahumma qabrahul karim saratun saranurun nabuwati fi asariri gurulihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini abdul muttalib wa ibnihi abdullah. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Atrillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Ya Allah, muka-muka ajunan mar ummah de ke astana kanjing Nabi semulje kalaban oman yang semerbak mewangi omaki kalaban salawat salam. Nah kita amulot panika marom de ke astana kanjing Nabi parom kalaban salawat salam. Salawat panika langsung dapat makin cuken. Ibadah-ibadah selain patau dek kajunan pun kanjing Nabi setiap Jumat. Pada sada boki setiap Senin dan Kamis. Pada sada boki setiap Jumat.
Laporaki. Nabi selawat ni kan tak ngantos laku pun tak ngantos dekik pun tak ngantos seminggu pun tak. Amal-amal selain kan tu ki ngantos seminggu si laporaki dengan Kanjeng Nabi. Pen hari Jumat. Boleh laporaki Kanjeng Nabi. Boleh periksa ben Kanjeng Nabi. Tapi mana Nabi selawat makin cukan depak. Sebab neneng astana Kanjeng Nabi kan telah karba de malaikat sekaangkui medepak dek ke Kanjeng Nabi. Medepak nyaman orang yang saya solawat, nyaman orang yang saya mulot, depak langsung. Langsung makin juga tak ngantos Jumat. Tapi mana di amal-amal selain kita lagi ngantos Jumat. Nabi selawat punten, selawat salam nikah, makin depak juga. Karena muka-muka saus kita apa nikah, bisa terus istiqomah kalaban selawat. Amin. Kalaban macam selawat. Nyak macam selawat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلاة عبد قلت هيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. وما أنت لها ولكل حاجة فاقضيها بفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللهم يا مهيمن يا سلام يا رحمن يا رحيم يا قوي يا متين يا عزيز يا حكيم سلمنا جميع المسلمين ووفقنا وإياهم لطاعتك وعبادتك وقوينا وإياهم على إحياء الإسلام وعلى الجهاد في سبيل ذلك واجعلنا ولهم فرجا قريبا ومخرجا حسنا وفتحا قريبا ونصرا عزيزا وملكا كبيرا وسلطانا نصيرا وجدا ضرة وشوكة قاهرة ودولة عظيمة وقومة رشيدة واجعلنا ولهم أتباعا وأعوانا وأنصارا صادقين كثيرين على ذلك واجعلنا وإياهم قائمين ظاهرين بالحق إلى يوم الدين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءهم وجميع من الكفر والبدع والمنكرات والظلم والاستبداد. اللهم فارق جمعهم اللهم ارزق شملهم أزل قوتهم وشهوتهم أذهب سلطانهم ودولتهم وملكهم ومقتل مقاصدهم السيئة ونواياهم الخبيثة وأقواهم الظاهرة الباطنة وداخل على قلوبهم الرعب الشديد وأجل عليهم بقراتك العظيمة الدائمة حتى لا تبقى لهم باقية ولا يجد لهم مكان إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bagi boleh dalam setiap pagi dalam kegiatan dan frekuensi setajam yang sama insyaAllah. Kalau berizin Ibn Allah, muka-muka saya senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah senantiasa Ibn Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Makin lepas tanggal 12 Rabiul Awal, nikah pada salah setong guru peten kaulah. Wah, paring orang dalam tanggal 12 Rabiul Awal kita barokah aja pun. Barokah aja pun. Kita salah setong kurutan kudu sama dabu sekait tu. Kimaken ni kawan. Ada maken ni. Ada tanggal 12 ni. Mana tanggal pada kata pas kelahiran pun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada kami tanggal 12 sami-sami Rabiul Awal. Moga-moga keterima Allah amin ya rabbal alamin dan Allah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.